Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Halim, wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, ya qawi ya matin. Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin, tawaffana muslimin, nub'as minal aminin fi zamratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ighfir li kulli dhunub, wastur li kulli 'uyub, wansib li kulli kurub, wa fi azal muzir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام، وزاد رشح الجبين. يا الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام، والآل نعم الكرام، والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونجميع أولياء الله تعالى إلا شريك الأرض إلى مغربها أينما كانوا على رواهم يا رب العالمين، وخصوصا إلى رئيسنا الإمام وأصحاب رسول الله وكم سيدنا سيدنا مربع تمشي المسلم وكان سنة بذلك كرم الله وبحاصل إلى فرج الكبرى إن النبي تظاهر سيدنا عبد الله ولا سيدنا الناس بحديثنا وفي حسن الشريف ومن الناس محمد بن البيت الشافعي ما بقى حبيب الله الغزالي سيدنا الخضر الجلمي سيدنا محمد بن كريم سيدنا المدني وسيدنا سنة المهاجر إلى الله حبيب أحمد وفي المقدمة حبيب محمد حبيب علي إمام محمد البصيري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Namun sidik bila hanya mau berdiri sesuatu yang baru bukan saya mau sampai hanya mau tahu jadi khususan ila ma'rifat kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir saya dari Al-Kanani mengenal hadis zikri min masyayikh ila Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi wa kulli di salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Lillahi lahumul Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأتم النفع بعلومه في الدارين آمين Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ini salah satu fadilah keutamaan berzikir karena kita menjunjung perintah Allah yang menyuruh kita berzikir ke Allah sesuai dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Jadi yani harfun nida menyeru memanggil kita. Siapa yang dipanggil? Keimanan kita yang dipanggil. Apa perintahnya? Sesudahnya ada kalimat fi'il amar. Uzkuru itu fi'il amar dipakaikan kepada jamak. Amar itu perintah. Uzkuru berzikirlah kalian. Ingatlah dengan hati, disebutlah dengan lisan. Uzkurullaha berzikirlah kalian kepada Allah. Zikran katsira akan zikir yang banyak. Di hati ingat kepada Allah. Usahakan lebih banyak mengingat Allah daripada mengingat dunia. Di lisan banyak menyebut nama Allah daripada menyebut urusan dunia. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Bahkan orang yang memperbanyak berzikir di samping itu perintah Allah juga ini manfaatnya kembali kepada yang berzikir supaya kita mendapat fadilah keutamaan Allah akan menyebut kita. Di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian. Berzikir nyebut nama Allah. Aibit ta'ah karena ini taat kepada Allah, perintah Allah. Uzkurukum azkurkum niscaya aku akan menzikirkan kalian. Ini banyak maknanya. Makna secara zahir ataupun secara batinnya. Di antaranya dalam kitab ini disebutkan ay uzkuruni sebutlah Allah. Azkurkum niscaya dari Allah aku akan menyebut kalian. Maknanya sebagian ulama memaknakan banyak di antaranya azkurkum bil maghfirah. Engkau sebut ingat dengan aku dengan apa ingat? Dengan berbuat taat ibadah. Niscaya azkurkum aku akan menyebut engkau dengan keampunan. Atau fazkuruni bitaubah. Engkau mengingat aku dengan bertobat. Maka
azkurkum biqabul wa maghfirati. Aku akan menyebut engkau, mengingat engkau dengan diterima taubat. Atau uzkuruni biddu'a, engkau ingat aku, menyebut namaku dengan pengharapan permintaan, niscaya azkurkum, aku sebut kalian biijabah, dengan mengabulkan, dengan ijabah. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Jadi Allah dalam firman Allah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa. Dengan berdoa itu kan mengingatkan kita kepada Allah. Dahulu kita sampaikan semua bacaan yang mengingatkan kita kepada Allah hukum zikir. Baca salawat ingat kepada Allah hukum zikir. Baca Quran ingat kepada Allah hukum zikir. Kita berdoa ingat kepada Allah hukum zikir. Cuma paling afdal di antara zikir yang banyak itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, berarti kita berdoa nih ingat kepada Allah itu hukum zikir. Hukum zikir. Nah, maka ketika kita berdoa kita ingat kepada Allah, astajib lakum ya Allah. Uzkuruni, engkau menyebut namaku dengan berdoa minta pengharapan. Azkurkum, aku akan menyebutmu, maksudnya aku akan mengabulkan. Astajib lakum, akan kukabulkan apa yang engkau harapkan. Bahkan fadilah dulu sebelum kita terucap di hati aja kita sudah Allah kabulkan semua harapan kita, permintaan kita, apalagi sampai terucap. Nah, maka sebagaimana dahulu sebutkan, kalau zikir di lisan mengingatkan kepada Allah, maka akan membuat Allah akan menyebut kita. Menyebut kita dengan apa? Amal kita berdoa, Allah kabulkan doa. Atau fazkuruni fi mahdikum azkurkum fi lahdikum. Kalian sering menyebut namaku, mengingat aku ya Allah di masa hidupmu. Azkurkum fi lahdikum. Aku akan mengingatmu ketika engkau sudah di liang lahat, di dalam kubur, di akhirat, di padang mahsyar, kada dilupakan Allah. Ada orang yang ketika di akhirat kada diperdulikan Allah lagi, kada diurus Allah lagi, ditelantarkan. Maka ketika Allah, ulama mengatakan fazkuruni azkurkum itu, engkau menyebut namaku ketika hidup, mengingat Allah ketika kita waktu hidup. Azkurkum azkurkum fi lahdikum. Aku akan mengingat kalian ketika mulai kalian masuk ke liang lahat. Aku akan perhatikan kalian, aku jaga kalian. Karena waktu hidup kita mengingat Allah, maka Allah akan memperhatikan kita, menjaga kita. Tapi ada orang yang ditelantarkan oleh Allah, ada dihirani. Kita datang ke rumah orang, tuan rumah tadi kada menghirani kita, kayak apa? Kada tapi hiraninya ditagur kata, dia apa? Disuruh ngibenyu kada juga. Kita ke akhirat lalu disambut oleh para malaikatnya atas perintah Allah. Tapi Allah kada memperdulikan, bahkan malaikat disuruh jangan pedulikan orang, ditelantarkan di akhirat. Nah, ini makna daripada ayat Al-Quran fazkuruni azkurkum. Wa huwa tasbitu bil qawli hina yas'aluhu. Mulai kita masuk ke dalam kubur, ketika kita ditanya marrabbuka hina yas'alu malakani, ditanya oleh dua orang malaikat fi qabrihi, dalam kuburnya, an rabbihi wa an dinihi wa an nabihi, marrabbuka wa man nabiyuka. Ketika itu, kalau kita waktu dunia sering mengingat Allah, maka dalam kubur kita mulai masuk kubur tuh, maka lisan kita mudah menjawab Allahu Rabbi wa huwa Muhammadun Nabi dan seterusnya. Kada dilupakan, kada ditelantarkan di akhirat. Atau sebagian ulama juga mengartikan fazkuruni azkurkum ini. Fazkuruni bit tawakkuli azkurkum bil kifayati. Engkau mengingat aku dengan apa? Bit tawakkuli, dengan bertawakal kepada Allah. Masalah urusan rezeki, ingat Allah, Allah yang menjamin rezekiku. Niscaya azkurkum, aku ingatkan kalian bil kifayati, dengan mencukupi.
Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dalam surah At-Talaq ayat 3 tadi kan. Siapa yang bujur-bujur tawakal kepada Allah, tawakal ini gawin hati, maka Allah yang akan mencukupi. Nah, dari secara zahir kan kita zikir dengan lisan. Dengan lisan. Misalnya baca tasbih, baca doa, baca Al-Qur'an, azkurkum, aku akan mengingatkan kalian. Nah, itu zikir dengan secara zahir ya. Ada zikir dengan hati. Dengan hati kenapa? Bukan hanya Allah Allah aja zikir dalam hati. Kita tawakal kepada Allah, hukum zikir. Di awal tadi kita sebutkan semua bacaan yang mengingatkan kepada Allah hukum zikir. Kita bertasbih ingat kepada Allah, bertasbih hukum zikir. Kita baca Quran hukum zikir. Apapun yang bacaan yang mengingatkan kita kepada Allah hukum zikir. Itu ibadah zahir, ibadah lisan. Lalu sekarang ke ibadah batin. Ini agak dalam sedikit pembahasannya. Ketika kita tawakal kepada Allah, berarti kita ingat kepada Allah masalah urusan rezeki. Ketika kita bersifat qanaah, kita ingat kepada Allah, Allah yang mencukupi kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, berarti kita ingat Allah yang memberi kita rezeki. Jadi semua ibadah batin, syukur, tawakal, qanaah, sabar, semuanya mengingatkan kepada Allah. Tadi ibadah zahir, tasbih, baca Quran, baca salawat, semua hukum zikir. Karena ini mengingatkan kepada Allah. Kemudian semua ibadah batin, sabar, ingat kepada Allah, sabar karena musibah ini datang daripada Allah. Kan ingat kepada Allah. Syukur, ketika dapat nikmat, ingat ini asbabnya aja nih toko kabul. Hakikatnya Allah yang memberi rezeki. Ingat kepada Allah. Tawakal, syukur, sabar, qanaah, ikhlas, semuanya mengingatkan kepada Allah. Hukum zikir di hati. Maka makna fazkuruni azkurkum ini tadi secara zahir engkau membaca apa saja hukum zikir. Nah sekarang ingat kepada Allah pulang zikir di hati. Kan zikir itu ada dua. Ada zikir di lisan secara zahir, ada zikir di hati secara batin. Apapun amaliyah ibadah batin, ikhlas, sabar, syukur, tawakal, qanaah, juhud, semuanya itu hukum ingat kepada Allah. Kita tawakal, contoh tawakal gawian hati mengingat rezeki itu Allah yang memberi. Kan tawakal begitu. Pokok kabun itu asbabnya aja. Yang memberi kita rezeki itu Allah. Nah dengan kita bertawakal, kita ingat kepada Allah, hukum zikir di hati. Ketika kita bersyukur, kita ingat kepada Allah. Karena Allah yang memberi kita rezeki, kita berterima kasih kepada Allah. Hukum zikir di hati. Ketika kena musibah, kita sabar. Sabar gawian hati. Ini Allah yang memberi aku musibah. Lalu sabar. Hukum ingat kepada Allah, hukum zikir. Zikir di hati. Fazkuruni azkurkum dimaknakan oleh ulama diantaranya fazkuruni bitawakkul, ingat engkau di hati kepada Allah bitawakkuli dengan bertawakal, azkurkum bil kifayah, aku akan mengingat engkau dengan memberi kecukupan sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bujur-bujur tawakal kepada Allah, Allah lah akan yang mencukupinya. Atau maknanya bisa juga fazkuruni bil ihsan azkurkum bir rahmah. Fazkuruni, engkau ingat kepadaku dengan apa? Bil ihsan, dengan perbuatan baik. Berbuat baik kepada sama manusia. Kenapa? Ingat kepada Allah, Allah yang nyuruh kita berbakti kepada orang tua. Berbuat baik deh, ingat kepada Allah, Allah yang memerintahkan kita untuk bakti kepada orang tua. Dan seterusnya, niscaya azkurukum birrahmah, aku akan memberi engkau dengan pemberian dapat rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Tapi amallah
asbab kita mendapatkan rahmat Allah sesuai di dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kan kita tadi masuk surga bukan karena amal ibadah, bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke surga. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Nah, jangan salah paham, kamu kayak itu ya. Kada payah ibadah lagi, pun kita ibadah ini karena memasukkan surga. Tapi dengan kita beribadah itu akan jadi asbab kita dapat rahmat Allah. Sesuai dalam Al-Quran, inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah yang kita harap nih, baik di dunia apalagi di akhirat, minal qaribun minal muhsinin, akan diperoleh, berhampir mendekati akan memperoleh oleh orang-orang apa? Minal muhsinin, orang yang berbuat baik, yang berbuat taat. Makanya tadi fazkuruni azkurkum, maknanya fazkuruni bil ihsan azkurkum bir rahmah. Engkau berbuat baik, mengingat aku dengan berbuat baik. Dengan kita ingat Allah kan timbul kita rajin beribadah. Dengan kita mengingat Allah, tak tahan kita maksiat. Itu ihsan. Ihsan kenapa? Antak budara baka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itu ihsan. Engkau berbuat baik, fazkuruni, engkau mengingat aku bil ihsan dengan berbuat baik, azkurkum bir rahmah. Aku akan membagi engkau, mengingat engkau dengan memberi rahmat. Di qauli ta'ala ini bahrul haqa'iq, makna satu kalimat Al-Quran yang singkat tadi tapi isinya padat, maknanya ringkas tapi maknanya luas. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat, kalimatnya handap sedikit tapi maknanya banyak. Kalimat Allah, firman Allah fazkuruni azkurkum, tapi maknanya luar biasa banyaknya. Itu bahrul haqa'iq, diibaratkan seperti lautan. Ilmunya Allah, firman Allah Ta'ala itu, Al-Quran itu, kalau kita diperdalam itu kayak lautan luasnya, dalamnya. Bahrul haqa'iq. Qauluhu walladzi, seterusnya, panjang pembahasannya. Intinya kita mengharap dengan kita mengingat Allah dengan lisan, Allah akan menyebut kita dengan lisan apa, kita berzikir deh. Sambungan ingat hadis Rasulullah, nggak ingat hadis Rasulullah, ujar Rasulullah, bukan hadis qudsi, hadis Rasulullah, tapi ini firman Allah Ta'ala digolongkan kepada hadis qudsi. Ujar Allah, siapa yang mengingatku dalam keadaan sunyi, suangan, ada hadisnya, kita baca nih, kita baca. Qala Allah Ta'ala, ini hadis Rasulullah, firman Allah Ta'ala yang digolongkan kepada hadis qudsi. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Rawahu Al-Bukhari, hadis riwayat sahih Imam Bukhari wa Muslim. Masih banyak waktunya lagi. Qala Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai sangkaan hambaku denganku. Mun kita nyangka Allah atau baik, biar Allah aku lebih baik daripada yang disangkakannya. Maka kita berbaik sangka oleh Allah apapun yang datang kepada kita, dan baik sangka itu mewarisi baik akhirnya, husnuzon mewarisi husnul khatimah. Membantu pulang dari Allah, wa anna ma'ahu iza zakarani, aku selalu besertanya apabila ia mengingat aku selalu besertanya. Sebenarnya Allah itu selalu bersenantiasa bersama kita, hendak kita ingat, hendak lupa kali. Sama diri lain, amun Allah nih memandang seseorang, maka orang tadi beruntung.
Semuanya sebenarnya kita dipandang Allah. Hendak berbuat baik, hendak berbuat jahat kan dipandang Allah. Cuma berbeda. Kalau kita berbuat taat, Allah pandang dengan pandangan rahmat. Tapi mau kita maksiat, Allah pandang dengan pandangan ghadab, marah. Kayak tujuan. Apabila seseorang itu ingat kepadaku, aku akan besertainya. Biar Allah tadi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan selalu senantiasa bersamanya apabila ingat aku. Sebenarnya hendak kita taat ke maksiat kan Allah tetap bersama kita. Cuma perbedaannya kalau kita taat ibadah, Allah menyertai kita, memelihara kita, menjaga kita, memperhatikan kita, mengurus kita. Tapi kalau kita maksiat, Allah tetap bersama kita. Cuma beda pesertaannya. Sama kayak ini. Orang tuh dikawal kan ya. Kalau dikawal pamong praja, dikawal polisi, betul ya. Tapi mau dikawal KPK, lain saja. Sama, ada dikawal. Mau dikawal pamong praja, bupati kemana-mana, pamong praja ngawal. Tapi mau dikawal KPK, oke, kayaknya kan sama apa? Ada beserta, ada pengawalan. Nah sama tadi. Kita ini dipandang Allah, siapa kada percaya Allah melihat kafir hukumnya. Kita dimanapun dilihat Allah. Hendak taat ke maksiat kan. Tapi kenapa ada hadis amun kita berbuat taat, bakti orang tua, Allah memandang kita. Tapi pandangannya dengan apa? Pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Tapi mun kita maksiat dipandangnya juga, cuma dengan pandangan muareh. Nah, alhamdulillah kita dia berkumpul tempat ini. Ini pandang Allah deh. Namun kita maksiat pun dipandang Allah juga. Cuma beda pandangannya. Kalau kita berkumpul berzikir, Allah pandang dengan pandangan rahmat. Kalau maksiat pandangnya juga, cuma dengan pandangan murkanya. Nah ini yang kita hubungkan dengan pembicaraan kita di awal tadi. Ba'il zakarani fi nafsihi, maka apabila ia mengingat aku, tadi dengan hati. Bisa juga berzikir dengan lisan, tapi dalam keadaan bersendirian. Maknanya dalam keadaan sunyi, sorangan, berzikir, bangun tengah malam, berzikir. Tempat dilanya kan beda kalau disebutkan zikir sir, sorangan, ada yang tahu. Sama kayak bersedekah, ada sedekah sir, ada sedekah zahar. Mana bagusnya? Bagus keduanya, tergantung orangnya. Kayak itu juga berzikir nih. Berzikir dalam keadaan sunyi, sorangan, fadilahnya diantaranya in zakarani fi nafsihi. Jikalau inya berzikir, makna pertama bisa diartikan berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati, ingat kepada Allah. Niscaya Allah beri pahala, dapat anugerah daripada Allah yang fadilah pahalanya kada ada orang yang tahu, sekalipun malaikat sekalipun diberi pahala yang tidak diketahui seluruh makhluk, bahkan malaikat pun kada tahu ganal pahalanya tadi. Karena ini berzikir dalam keadaan sembunyi, surangan, zikir di hati. Dan sambungannya, apabila ia mengingat aku dan Allah pulang. Wa in zakarani fi malain, apabila ia berzikir di tengah-tengah orang banyak, di majlis, di masjid, jamaah orang seperti ini, alhamdulillah di banyak berkumpul. Kami yakin di sini ada orang yang dikasihi Allah, yang kabul doanya berkat mereka tadi. Nah, alhamdulillah kita mudah-mudahan tahun 4 juga. Mudah-mudahan di sini ada orang yang ikhlas. Kita ini yang banyak hati kotor nih, mudah-mudahan berkat doa orang yang ikhlas, kita tempat ikhlas juga. Di sini mungkin banyak yang luar biasa tawakalnya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hadir mereka di sini, kita umpat juga, tawakal kita kuat kepada Allah. Berkat berkumpul. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan kada berkumpul lebih daripada 40 orang, lebih kurang 40 orang, maka di situ ada wali Allah. Makna secara zahiri ada, secara makna, secara batin adalah menempati satu orang wali. Berkumpul 40 doa sebatan menempati satu orang wali, doa satu orang wali. Ini berupa
lebih dari 40 lah, berapa kali 40 kita nih, cuma bagikan ini panitia bisa membagi itu berapa orang wali itu kumpul ini, dan kita yakin kada berkumpul di satu tempat lebih daripada 40 orang di situ ada wali, ya paling kurang wali anak wali nikah juga. Nah maka tadi apabila ia berzikir di tengah-tengah orang banyak nih seperti ini, memasukkan nama Allah di tengah-tengah orang banyak, jangan simpan-simpan kita la ilaha illallah nyanyi, apalagi ada kawan ngantuk dihigar lagi la ilaha illallah kebetulan orang kok ya dihiganya, jangan sopan. Orang bermaksiat karena nyaring karaoke, nyaring apalagi di kampung untuk organ tunggul ya gitu. Itu berapa hujung berapa kabun berapa kampung suaranya sampai kan sopan dia bernyanyi tengah malam, masa kita berzikir nyebut nama Allah sopan? Orang yang bermaksiat aja kada sopan. Ini ada orang alasan aku aja menyembah Allah itu sembunyi-sembunyi ini kena ria, membersadakah kena ria. Itu orang yang alasan ya sebenarnya sudah tertipu, akhirnya ada beribadah lagi nya sama bersedekah. Mana adanya sedekah sembunyikan terang-terangan, tergantung orangnya jadi. Mulainya kada sanggup ibaratnya banyak orang kalau khawatir serangannya, atau banyaknya ada niat supaya gua orang supaya orang mudah-mudahan deh mungkin kita nih kotor banyak, mudah-mudahan ada yang hatinya bersih, kan jengkit juga kita berkat di sini ada orang yang dikasihi Allah. Jadi apabila ia berzikir di tengah-tengah orang banyak, di majlis, di masjid, tapi kita di masjid ada alasannya karena ibu-ibu yang haid ngalih kena masuk ke masjid, makanya kita adakan di majlis. Nah maka siapa jar Allah menyebut namaku, memperkenalkan namaku di tengah-tengah orang banyak, zakartuhu fi mala'in khairin minhu, niscaya aku sebut ngaran orang tadi di perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya, perkumpulan para wali Allah, kekasih Allah, perkumpulan para malaikat. Ujar Allah, baik para malaikatku berkata, tu pulan bin pulan, aku cinta walinya, tu pulan bin pulan, tu kekasihku. Ujar Allah. Allah memperkenalkan, menyebut ngaran kita di hadapan perkumpulan yang jauh lebih baik dari perkumpulan kita. Perkumpulan kita ini mungkin ada orang yang maksiat, yang kurang amal, kurang ilmu sedikit. Tapi di hadapan perkumpulan yang lebih baik, yang di hadapan para aulianya, di hadapan para malaikatnya, Allah memperkenalkan ngaran kita. Kita ada bupati ibaratnya, atau gubernur atau presiden, perhatian pidato nyebut ngaran kita, kayak apa bangganya apalagi presiden ini Allah dari presiden lagi nyambat ngaran kita. Umpamanya ulama, tuan guru nih berceramah banyak nih apa tablik akbar kan, waktu tablik akbar tadi sambetnya ngaran kita, kayak apa bangganya kita Ini yang menyebut ngaran kita ini bukannya ulama besar, bukannya gubernur, bukannya presiden, Tuhannya presiden, Tuhannya ulama besar tadi yang nyambat ngaran kita. Pulan bin pulan, inya menyebut ngaranku, memperkenalkan ngaranku. Ketahuilah, ini itu kekasihku ya Allah. Kayak apa bangganya kita Nah, itulah salah satu fadilah kita berzikir bersamaan orang banyak. Mungkin tuh sudah angkat di acak saudara. Belum? Nah, karena belum lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم. Bisa diajak. Kita berapa orang banyak bagiannya? Tunjukkan hari ini sebanyak 50. 50 apa nih? 50 kali. Oh. Kalau 59. 50 kali. Coba. Untuk jika pertama dengan nomor peserta 1950 atas nama Ibu Saimah binti Nusi. Ibu Saimah binti Nusi, Lintas Elok, seberang Kebilaan. Ibu Saimah binti Nusi, Lintas Elok, seberang Kebilaan. Umur 55 tahun. Sekali lagi atas nama Ibu Saimah binti Nusi. Hadir, lanjut. Selanjutnya nomor 0318 atas nama Ibu Kartini binti Muhtar, Forum Karya Bersama, umur 47 tahun. Hadir, lanjut. Selanjutnya Ibu Tina binti Wahab, nomor peserta 1422, Jalan Bersama 2, umur 48 tahun. Lanjut. Atas nama Ibu Sarinah binti Badul, nomor peserta 1232, Sungai Beringin, Perumahan Haji Amer. Hadir. Ibu Sarinah binti Badul, umur 56 tahun, Sungai Beringin, Perumahan Haji Amer. Nomor peserta 1232. Hadir. Zikir yang pertama masing-masing kita 50 kali. Zikir 70.000 yang pertama kita hadiahkan kepada Ibu Sarinah binti Badul. Ibu Sarinah binti Badul, masing-masing kita 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Tinah binti Wahab. Ibu Tinah binti Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 لا لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Kartini binti Mukhtar. Ibu Kartini binti Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ilaha illallah. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Saimah binti Nusi. Ibu Saimah binti Nusi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أفضل ذكرك علم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله. Di antara makna fazkuruni azkurukum itu diantaranya fazkuruni, engkau berzikir terus aku ya Allah. Ia mawamu dan wa ala junubihim, waktu berdiri, baring sehingga mendarah daging zikir itu azkurkum, aku yang menzikirkan engkau. Kadang kita lagi kena suatu waktu kena Allah beri pengerasa, bukan kita lagi yang berzikir,
tapi Allah yang memikirkan kita. Sudah tahap seperti itu, kada lapah lagi berapapun banyaknya 70.000 kah, kada terasa lagi lapah, karena merasa kita yang berzikir bisa lapah, tapi Allah yang menzikirkan. Kalau Allah yang menzikirkan, tidak ada lagi riya, sumpah, sombongnya tidak ada lagi, karena ini Allah yang menzikirkan bukan kita. Tapi masih merasa kita yang berzikir masih bisa lapah, masih kita yang berzikir masih riya, sumpah, ujub. Maka amalkan terus, fazkuruni, zikir terus. Azkurukum, kena aku yang menzikirkan engkau ya Allah. Bisa sesuai dengan hadis qudsi ya Allah, yang hadis yang panjang, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Aku kena jadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku adalah lisan yang dia menutur dengannya. Makna itu bisa diartikan kadangnya lagi merasa melihat, mendengar, berzikir, tapi Allah yang menzikirkan. Nah, maka kita sering berzikir, insyaallah mudah-mudahan suatu waktu kita diberi perasaan seperti itu. Bisa dikit sambung. Yang meninggal sudah dapat. Ini hanya tadi meninggal sudah. Karena insyaallah kita takziah hari Ahad nih. Takziah dan tolong periksakan panitia apakah aktif keaktifannya atau insyaallah. Namun aktif seperti biasa kita akan beri santunan 3 juta. Jadi bapak-bapak ibu yang hendak ikut takziah, karena hari Ahad ini jam 9 sudah ada di sini. 9 kita sudah di kampung Mas sudah. Itu selanjutnya video ini nomor 0276. Ya ada. Selanjutnya Ibu Aprianti binti Rahmat Simin nomor 0755. Pangeran Hidayat dalam setuju. Aprianti binti Rahmat Simin 0755. Tadi batasnya terus batasnya 50. Bisa gitu ya. Selanjutnya Bapak Misnoto Semanto Lintas Enok nomor peserta 1472 umur 61 tahun. Kurang terus. Ini kurang. Jadi hitungan kita tadi kurang ya. Oh. Bapak Haji Sultan bin Haji Tertentu. Orang Jawa. Tapi jangan kada hadir lagi ya. Sekali hadir lagi saya keluar ngarang. Sudah cukup. Oh. Zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Bapak Haji Sultan bin Haji Haji Tabenu. Bapak Haji Sultan bin Haji Tabenu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. Kemudian judul selanjutnya kita hadiahkan kepada Bapak Misnoto bin Sumanto. Bapak Misnoto bin Sumanto. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Kemudian jika selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Apriyanti binti Rahman Simin. Ibu Apriyanti binti Rahman Simin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Aminah binti Waridin. Ibu Aminah binti Waridin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سير الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلا ونشهدك أننا قد اشترينا ب70,000 كاملا سائمة binti Musi, Kartini binti Mukhtar, Kartini binti Mukhtar, Tinah binti Wahab, Sarinah binti Badul, Aminah binti Walidin, Apriyanti binti Ar-Rahman Simin, Misnoto bin Semanto, Haji Sultan bin Haji Tabenu,
فداء لهم من النار. اللهم تقبلها منا وعتقهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلات ونشهدك أننا قد اشترينا ب70,000 كاملات فداء لهم من النار. اللهم تقبلها منا وعتقهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلات ونشهدك أننا قد اشترينا ب70,000 كاملات فداء لهم من النار. اللهم تقبلها منا وعتقهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dahulu ada yang kepada hendak umrah, beberapa orang tuh paspornya sudah, cuma sampai ini belum ada menghubungi jadi etalanya karena sudah hendak penuh kita jatah itu satu bis. Jadi misalnya hendak empat bapak melapor ya dahulu waktu bapak dahulu ada apa jadi ada pasti itu pas ada belum, jadi harap ya, segera menghubungi jadi kadanya memang kalau apa orang lain hendak masuk bisa kalau penuh kita tidak lagi masuk. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara yang di antaranya yaitu Ibu Hajah Nurlela binti Bahran. Beliau adalah istri dari Bapak Haji Jam Seberang Pemilihan dan juga Ibu Zainab binti Tamrin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوفي نعمه ويكفي مسجده لا بلغ الحمد ويكفي لجلال وجهك الكريم وعظيم سبحانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر وارحم وجبر واستر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم وجبر واستر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم وجبر واستر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل وراسل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما أنزلنا وما استغفرنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وملائكة كاملة للعهد والحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وولده وذريته وآل بيته أجمعين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والأنبياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجامع الإمام المجتهدين وجامع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجامع الملائكة المقربين خصوصا عبد القادر الجيلاني وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ورسولنا وفروعنا ومسيخنا ورسولهم وأبراهيم خصوصا أرواحنا الكريم الحضرنا ومن تبعنا على هذا المجلس خصوصا أرواح المرحوم والمرحومات Raja Saudara Abriana binti Muhammad Rahmani, Haji Samsi bin Sulaiman, Siti Aminah binti Yusuf, Asnawi bin Aga, Salihah binti Sahab, Lestara bin Arman, Asbar bin Hamtuah, Tayyib binti Bahak, Haji Khatib bin Haji Bayasin, Haji Asharah binti Abdul Hamid, Irmah binti Haji Khatib, Raja Sa'adiyah binti Abdullah bin Ali Nabiyah, Putri binti Ibrahim, Haji Abdul Hamid bin Sabah, Raja Satul bin Fanani, Haji Satul bin Fanail, Haji Fatimah binti Ali, Walikin bin Yamin, Sarani binti Sarkin, Muhammad Arsyad bin Al-Ghazali, Sofia binti Sa'id, Haji Abu Bakar bin Adi, Haji Hasaniyah binti Basri, Haji Salah bin Haji Makrib, Khadijah binti Tukang, Haji Ismail bin Siman, Haji Abdullah binti Sanidin, Haji Fat binti Tosin, Haji Abdullah bin Haji Muhammad Sido, Haji Rahimah binti Kedoh, Ismail bin Haji Samsudin, Yudhara binti Kadang, Muhammad Rafi bin Haji Abdullah Sido, Berkasari binti Haji Abdullah Sido,
Fardiana binti Masjid, Sintan binti Jaya, Haji Hasan bin Jaya, Samsudin bin Jaya, Haji Hamzah bin Haji Hasim, Haji Halimah binti Said, Muhammad Yusuf bin Umar, Haji Muhammad Subri bin Muhammad, Betul Habis bin Haji Osman, Haji binti Ismail, Haji Hasan bin Masri, Haji Zaini bin Masri, Rubiah binti Abi Hilmi bin Salih, Sutresno bin Abdullah, Haji Barni binti Kauliman, Sinarwati binti Sutresno, Samsinar bin Samsuri Karainah binti Darajat, Safaat bin Haji Hamzah, Suhaimi bin Sofyan, Darajat Bainah binti Salman, Wajah Rukayah binti Darmawan, Wajah Mastura binti Haji Parasani, Dawati binti Haji Abdul Hadi, Haji Abdul Hadi bin Haji Amin, Haji Parasani bin Haji Amin, Haji Amin bin Haji Fattah, Yusuf bin Muhammad, Muhammad Ali bin Yusuf, Haji Hasan bin Amri, Suhaimi bin Haji Hasan, Haji Absumani bin Haji Parasani, Haji Rahman bin Haji Amin, Haji Darmawan bin Haji Amin, Sunni bin Abdul Wahab, Rasulullah Syaf bin Abdullah, Iskan bin Diko, Sito bin Nisan Rajo. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihim wa'afu anhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihim wa'afu anhum, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihim wa'afu anhum, warhamhum وبسم اللهم اجعل جنة مأواه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم انزل الرحمة والمغفرة من شفاعة من علينا وعليهم ولسائر الأرواح المقبولة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها منك عن الدرجات وتقضينا بها كسر الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وموصل بركات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشفع بشفائك ودواه بدوائك وارفعه من البلاء الكريم ثم من عمل فهم لا يأكلون. اللهم إنك نسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقيهم يا الله يا مولانا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام وحيد ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام ورب ربنا وجعل ديان الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وإن